بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی، سہایک اردو انوادک 2025۔ آج الفاظ تذکیر و تانیث سے متعلق بہت اہم کلاس ہوگا، اس لیے غور سے سنیے۔ اور آج کا سبق کا آغاز ہے سوال نمبر 61 سے۔ اس سے پہلے 60 سوال اور اس کا جواب آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ آج سبق کا آغاز ہے سوال نمبر 61 سے۔ تو آج کا پہلا سوال ہے خیال۔ یہ خیال جو ہے تذکیر ہے یا تانیث ہے، یعنی مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خیال جو تذکیر ہے، مذکر ہے۔ تذکیر ہی کا دوسرا نام مذکر ہے اور مؤنث کا دوسرا نام تانیث ہے۔ تو اس کا جملہ ہے کہ میرے دل میں کل ایک عجیب خیال آیا، میرے دل میں کل ایک عجیب خیال آیا۔ تو خیال آیا، عجیب خیال آیا، تو آیا یہ اس بات کی پہچان ہے کہ خیال کیا ہے؟ تذکیر ہے، مذکر ہے۔ سوال نمبر 62 ہے کہ عنوان۔ عنوان کیا ہے؟ تذکیر ہے یا تانیث ہے؟ جواب اس کا ہے کہ عنوان تذکیر ہے، عنوان تذکیر ہے، مذکر ہے۔ اس کا جملہ ہے کہ آپ کے مضمون کا عنوان اچھا تھا، آپ کے مضمون کا عنوان کا عنوان اچھا تھا۔ تو مضمون کا عنوان، یہ اس بات کی پہچان ہے کہ عنوان کیا ہے؟ تذکیر ہے، عنوان تذکیر ہے، مذکر ہے۔ سوال نمبر 63 ہے طور۔ طور کیا ہے؟ یہ تذکیر ہے۔ طور طریقہ جو کہتے ہیں نا، وہی ہے۔ تو طور یہ تذکیر ہے، اس کا جملہ ہے کہ اس کا طور اچھا ہے، اس کا طور اچھا ہے۔ اس کا، یہ کا جو آ گیا، یہ اس بات کی پہچان ہے کہ طور جو ہے یہ تذکیر ہے، مذکر ہے۔ سوال نمبر 64 ہے بادل۔ بادل کیا ہے؟ تذکیر ہے یا تانیث ہے؟ تو جواب اس کا تذکیر ہے۔ بادل جو ہے یہ تذکیر ہے، مذکر ہے۔ اس کا جملہ ہے چاروں طرف بادل چھا گیا، چاروں طرف بادل چھا گیا۔ تو گیا یہ اس بات کی پہچان ہے کہ بادل یہ تذکیر ہے، مذکر ہے۔ اور اگر یہ مؤنث ہوتا تو اس کا جملہ ہوتا کہ چھا گئی، لیکن یہاں پر چھا گیا کا لفظ آیا ہے، تو اس سے اس بات کی پہچان ہے کہ بادل یہ تذکیر ہے، مذکر ہے۔ پھر آگے ہے کہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کیجئے اردو ٹیچر بائی مشیر الحق، اور اس چینل کو سبسکرائب شیئر بھی کیجئے، لائک کمنٹ بھی کیجئے۔ اور اگر آپ کو کوئی چیز پوچھنی ہے تو آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں 7310880977۔ چلیے آگے۔ سوال نمبر 65 ہے دریا۔ دریا یہ تذکیر ہے، مذکر ہے۔ اس کا جملہ ہے کہ میرے شہر کے قریب ایک بڑا دریا ہے، میرے شہر کے قریب ایک بڑا دریا ہے۔ تو بڑا کا لفظ آیا ہے، تو اس بات کی پہچان ہے کہ دریا یہ تذکیر ہے، مذکر ہے، ورنہ پھر بری کا لفظ آتا، لیکن یہاں پہ بڑا کا لفظ آیا ہے، تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ دریا یہ مذکر ہے، دریا مذکر ہے۔ سوال نمبر 66 ہے گیند۔ گیند جو یہ تانیث ہے، گیند بال جو گیند ہوتا ہے، تو گیند یہ تانیث ہے، یعنی مؤنث ہے۔ اس کا جملہ ہے کہ احمد کی گیند نئی ہے، احمد کی گیند نئی ہے، نئی کا لفظ آیا، اس بات کی پہچان ہے کہ گیند یہ تانیث ہے، مؤنث ہے۔ سوال نمبر 67 ہے احتیاط۔ کیا ہے؟ احتیاط۔ احتیاط بھی تانیث ہے، مؤنث ہے۔ احتیاط تانیث ہے، مؤنث ہے۔ اس کا جملہ ہے کہ اس کام میں بڑی احتیاط برتنی چاہیے، اس کام میں بڑی احتیاط برتنی چاہیے۔ تو احتیاط بڑی کا لفظ آیا، بڑی احتیاط برتنی چاہیے۔ تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ احتیاط یہ تانیث ہے، مؤنث ہے۔ سوال نمبر 68 ہے نظر۔ کیا ہے؟ نظر۔ نظر یہ تانیث ہے، نظر تانیث ہے، مؤنث ہے۔ اس کا جملہ ہے کہ اس کی نظر اچھی ہے، اس کی نظر اچھی ہے، اس کی نظر اچھی ہے۔ تو اچھی کا لفظ آیا، یہ اس بات کی پہچان ہے کہ نظر تانیث ہے، مؤنث ہے۔ پھر آگے لکھا ہوا کہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کیجئے اردو ٹیچر بائی مشیر الحق، اور اس چینل کو سبسکرائب اور شیئر بھی کیجئے۔ چلیے آگے۔ سوال نمبر 69 ہے پلنگ۔ کیا ہے؟ پلنگ۔
पलंग ये तस्कीर है, मुज़क्कर है। इसका जुमला है कि तुम्हारा पलंग टूट गया, तुम्हारा पलंग टूट गया। तो टूट गया ये इस बात की पहचान है कि पलंग तस्कीर है, मुज़क्कर है, पलंग तस्कीर है, मुज़क्कर है। सवाल नंबर 70 है माल। माल क्या है? ये तस्कीर है, मुज़क्कर है। इसका जुमला है कि दूसरों का माल मेरे पास नहीं है, दूसरों का माल मेरे पास नहीं है। तो दूसरों का लफ्ज आया तो ये इस बात की पहचान है कि माल क्या है? तस्कीर है, मुज़क्कर है। सवाल नंबर 71 है तख्त। तख्त ये तस्कीर है, तख्त तस्कीर है, बैठने वाली चीज होती है। तख्त ये तस्कीर है। इसका जुमला है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा में उड़ता था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा में उड़ता था। तो उड़ता था ये इस बात की पहचान है कि तख्त ये तस्कीर है, मुज़क्कर है। मुज़क्कर कहते हैं जिसके अंदर मर्दों की पहचान पाई जाए, और मुअन्नस कहते हैं जिसके अंदर औरतों की पहचान पाई जाए। चलिए आगे। सवाल नंबर 72 है दाग। दाग ये तस्कीर है, दाग तस्कीर है, मुज़क्कर है। जुमला है कि मेरी कमीज पर चाय का दाग है, मेरी कमीज पर चाय का दाग है। तो चाय का लफ्ज आया है तो ये इस बात की पहचान है कि दाग ये तस्कीर है, मुज़क्कर है। सवाल नंबर 73 तौलिया। क्या है? तौलिया। तौलिया ये मुज़क्कर है, तस्कीर है, तौलिया तस्कीर है। और इसका जुमला है कि हमारा तौलिया अच्छा है, हमारा तौलिया अच्छा है। तो अच्छा है ये इस बात की पहचान है कि तौलिया ये मुज़क्कर है, तस्कीर है। सवाल नंबर 74 है खलअत। क्या है? खलअत। खलअत ये तस्कीर है। क्या है? तज़कीर है। और इसका जुमला है दरबारियों को खलअत से नवाजा गया, दरबारियों को खलअत से नवाजा गया। तो नवाजा गया ये इस बात की पहचान है कि खलअत तस्कीर है, मुज़क्कर है। और आज का आखिरी सवाल है सवाल नंबर 75 कि जाल। जाल क्या है? ये भी तस्कीर है, मुज़क्कर है। और इसका जुमला है कि उसके जाल से शिकार का निकलना बहुत मुश्किल है, उसके जाल से शिकार का निकलना बहुत मुश्किल है। तो उसके जाल, तो जाल अगर ये मुअन्नस होता जाल तो उसकी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर के है तो का हो या के हो ये मुज़क्कर की पहचान होती है। तो ये इस बात की पहचान है कि जाल ये तस्कीर है, मुज़क्कर है। फिर आगे लिखा हुआ है कि आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे उर्दू टीचर बाय मुशीरुल हक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में साथियों में शेयर भी कीजिए। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला सहायक उर्दू अनुवादक का ये बहुत अच्छा मौका है आप सब के लिए, ये मौका बार बार नहीं आता है, इसलिए मेहनत कीजिए, रात दिन को एक कर दीजिए और नौकरी हासिल कीजिए। बस आखिर में आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मुफ्ती मुशीरुल हक कासिमी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।